কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ ও রাধিকাপুর ডালিমগাঁও রেল স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বিকালে এলেন কাটিহার ডিভিশনের DRM সুরেন্দ্র কুমার। সাথে ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল সহ রেলের আধিকারিকেরা। এদিন প্রথমে সেলুন ট্রেনে রাধিকাপুরে এসে পৌঁছান কাটিহার ডিভিশনের DRM সুরেন্দ্র কুমার। সাংসদ কার্তিক পালকে সাথে নিয়ে রাধিকাপুর স্টেশন পরিদর্শন করেন। এরপর সেলুন ট্রেনে চেপেই ডালিমগাঁও স্টেশনে আসেন DRM ও সাংসদ ডালিগাঁও স্টেশন পরিদর্শন করে। এরপর কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশনের অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে DRM সুরেন্দ্র কুমার জানান, আগামী 2 মাসের মধ্যেই দিল্লিগামী ট্রেন চালু হবে। পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেলপথের কাজ শুরু হবে এবং ট্রেন চলাচলের জন্য ট্র্যাকের প্রয়োজন, সেই মোতাবেক কোন স্টেশনে করা হবে তাও আজকে দেখা হয়। বিষয়টা আছে মাননীয় সাংসদ মহোদয় এরিয়াকে ভিজিট করেছেন। অনেক কাজ আছে যে बजटेर मध्य दिया जाए से प्रस्तावना रेडी मैंने करना है उसको। और यहाँ पे जो सांसद महोदय ने काम दिखाया है और जो यहाँ पे लोगों का डिमांड है बरसों से चला रहा है उसको आगामी जो बजट आने वाला है उसमें उसके माध्यम से पूरा करना है। और इसमें माननीय सांसद महोदय का मार्गदर्शन भी रहेगा, जिसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे और जो इस एरिया में जहाँ पे कि सुविधाओं की कमी थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। रायगंज जब वोट हुआ था लोकसभा इलेक्शन, उसमें जो प्रार्थी था बीजेपी का कार्तिक पाल, वो तो जय हुआ, तो उसका एक न्यूनतम एजेंडा था कि हमारा जो बुनियादपुर कालियागंज रेल एक संजोग होगा वो करेंगे, मगर रेल का बगैर तो वो नहीं अकेले कर सकते ना। तो रेल से क्या क्या आप लोग हेल्प करेंगे? रेल में जैसे बुनियादपुर से कलियागंज का जो लाइन प्रोग्राम प्रपोजल बहुत पुराना था, लेकिन उसको फ्रीज कर दिया गया था, मतलब इस पे काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इलेक्शन से पहले उसको डिफ्रीज किया गया था और अभी जो बजट आ रहा है उसमें जो फंड वगैरह अलॉटमेंट का काम है वो सब मिलेगा। उसके बाद काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो इस क्षेत्र में जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बजट में सैंक्शन है, उन सारे में काम तेज़ी से चल रहा है और हम लोग जल्दी से जल्दी उसको आगामी 6 महीने के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और एक राधिकापुर बांग्लादेश और इंडिया में एक रेल संयोग का बात चल रहा था। पूर्व जो देवश्री थे उन्होंने आया था यहाँ पर दिखाया था, जो रेल संयोग तो हुआ ही, वो अभी ब्रॉडगेज करना पड़ेगा। तो और भी यहाँ पर स्टेशन होगा तो बड़ा बड़ा काम अपग्रेडेशन जो होता है स्टेशन का राधिकापुर का, वो होने वाला था। तो उसमें क्या क्या हुआ? राधिकापुर वाला जो बांग्लादेश के साथ था वो प्रपोजल तो चल रहा है, अभी उसमें काम मैंने ट्रायल वगैरह होना था वो अभी हो रहा है। और इसमें जो स्टेशन बड़े करने का प्रपोजल था वो सब अभी बजट में सैंक्शन वगैरह होना है, उसके बाद यहाँ पे काम होगा। सर दिल्ली ट्रेन चलाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? दिल्ली वाला जो ट्रेन है वो दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे से चलाया जाएगा, तो इसके बारे में उधर विचार चल रहा है। और जो कोच वगैरह स्पेयर रेक जो है वो रेडी किया जा रहा है, उसके बाद शीघ्र ही उसका चालन किया जाएगा यहाँ पर। सर कालियागंज स्टेशन में अमृत भारत प्रकल्प का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पर निम्नमाনের কাজ होने के अभियोग है, हमारे संज्ञान में लाया गया है, हम लोग उसको देख रहे हैं और जो भी निम्न कोटि का काम किया जाएगा उसके खिलाफ ठीक है एक्शन लिया जाएगा और उसको करेक्ट करने का पूरी तरह से हम लोग का कोशिश रहेगा। पुराना ईंट से काम हो रहा है, क्या बोलिएगा? वो सब तो निकल रहा है। इंटरसिटी बंद है, सिलीगुड़ी का जो इंटरसिटी है वो बंद है, वो अगले मंडे से चलना शुरू हो जाएगा, सोमवार से वो चालू कर दिया जाएगा उसको। सर डालिमगांव प्लेटफॉर्म में नया काम हो रहा है, कुछ होगा क्या डेवलपिंग का? अभी माननीय सांसद महोदय ने बताया डालीगांव के लिए बहुत सारा काम करवाने के लिए, तो हम लोग बजट में उसका प्रयास करेंगे उसको सैंक्शन कराने का और जो काम दिए गए हैं उसके हिसाब से काम करवाने का। सर दिल्ली का ट्रेन कितने दिन में चालू होगा? ये लोग बहुत परेशान है दिल्ली के ट्रेन लेकर। मेरा उम्मीद है महीने 2 महीने के अंदर में वो चालू हो जाएगा। वो 2 महीने में? हाँ ঠিক। প্রথমেই আমাদের একটা কার্সি ভিজিট হয়েছিল, সেটা আমাদের যিনি ডিএন আছেন ওনার সাথে আমি করেছিলাম। ডিআরএম সাহেব আজকে সময় দিয়েছিলেন এবং আমাদের যে আজকের ভিজিট সেই ভিজিটের মধ্যে অনেকগুলো ইস্যুস রয়েছে। প্রথম হচ্ছে আমাদের অমৃত ভারত প্রকল্পে প্রচুর কাজ চলছে, সেগুলো নিয়ে আমাদের যেরকম আলোচনা হলো, লেটেস্ট পরিস্থিতি কী আছে, তার সাথে আমাদের রাধিকাপুর আমাদের জেলার সবচেয়ে বেশি ডিম্যান্ড, বিশেষ করে দিল্লির ট্রেন
আর একটা দক্ষিণ ভারতের ট্রেন। তার জন্য আমাদের একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে রেলওয়ে ট্র্যাক। রাধিকাপুরে অলরেডি ওনারা প্ল্যান এস্টিমেট করেছে, সেখানে 2টো ট্র্যাক আমাদের বানানো হবে। কিছু জমির সমস্যা রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে জমির সমস্যা দীর্ঘদিনের, যদি আমাদের জমিগুলোর সমস্যা না মেটে সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা ডালিমগাঁ যাচ্ছি। ডালিমগাঁ আমাদের রেলের অ্যাভেলেবেল ল্যান্ড রয়েছে, সেখানে আমাদের 2টো হোক 3টে হোক 4টে হোক ট্র্যাক হবে, এবং সেই ট্র্যাক হলে সেখানে আমাদের ট্রেনগুলো থাকবে এবং দূরপাল্লার ট্রেনগুলো স্টার্টিং পয়েন্ট রাধিকাপুরই হবে, সেই ট্র্যাকের থেকে এসে রাধিকাপুরে চালু হবে। বাকি আমাদের স্টেশনগুলো আপগ্রেডেশন, বিশেষ করে আমাদের কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, ডালখোলা যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেখানে আমরা বলেছি যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পুরো শেড, নইলে বৃষ্টির সময় প্রায় মানুষ ভিজে যাচ্ছে, মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এবং কালিয়াগঞ্জে লিফট থেকে শুরু করে, রায়গঞ্জে লিফট থেকে শুরু করে, ইসলামপুর, ডালখোলা লিফটের ফ্যাসিলিটি করার জন্য, এবং তার সাথে আমাদের 3টে আমরা ওভারব্রিজের কথা বলেছি, একটা কালিয়াগঞ্জ, একটা রায়গঞ্জ, একটা আমাদের ইসলামপুর, সেগুলো হবে। আর আমাদের স্টেশনগুলো আপগ্রেডেশন হওয়া খুব দরকার। আর ডালিমগাঁর ক্ষেত্রে যেটা আছে, সেটা ডালিমগাঁ যদি আমাদের ট্র্যাক লাইন হয় অবশ্যই সেটা আপগ্রেডেশন হবে, এবং বাকি ছোট ছোট স্টেশনগুলো রয়েছে সেগুলোও আপগ্রেড হবে। আর প্যাসেঞ্জারদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুবিধাগুলো ছিল প্রতিটা স্টেশনে যেগুলো দরকার, বিশেষ করে টয়লেট ব্লক, জল খাওয়ার ব্যবস্থা, আলো, এগুলোর উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেল প্রকল্প নিয়ে কি কোনো আপডেট রয়েছে? আপডেট বলতে ডিআরএম সাহেব তো বললেনি, ওটা আগে বন্ধ হয়েছিল, সেটা এখন প্রসেসে আছে এবং কাজ শুরু হবে। দেখুন, একবারে তো সব কাজ সম্ভব না, ওটা যখন প্রসেসে হয়েছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনিও চেষ্টা করেছেন, যেহেতু দক্ষিণ দিনাজপুরের অংশটাই বেশি, আমাদের উত্তর দিনবাজার কিছুটা কম। আর বাকি কিছু অভিযোগ ছিল, আমাদের কালিয়াগঞ্জ স্টেশন নিয়ে বললেন যে সেখানে পুরনো কিছু ইট সোলিং হয়েছিল। আমি এবং আমাদের যিনি ডিএম ছিলেন ভিজিট করার পরে আপনারা গিয়ে দেখবেন অলরেডি সব ইট উঠে আসছে। এবং আপনাদেরকেও বলবো যে আপনারা সাংবাদিক হিসাবে নয়, আমিও যেরকম সাধারণ মানুষ, আপনারাও সাধারণ মানুষ, এই কাজ আমাদের সবাদের। কারণ হচ্ছে মোদিজি কাজের ক্ষেত্রে অমৃত ভারত প্রকল্পে যে একটা গতি এনেছেন, আমরা সবাই মিলে সেই কাজটা দেখে নিয়ে যাতে ভালো করে, সবসময় যে ডিএন বা ডিআরএম ছুটে আসবে সেটা নয়, আমরাও নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজগুলো দেখে আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত, কারণ আমরাও চাইবো কাজগুলো ভালো হোক।